فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں تک تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ جمعے کی صبح تک عادل آباد، کومرن بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجانہ سرسلہ اور کاماریڈی اضلاع میں بارش، موسلا دھار بارش ہوگی اور کئی مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے سے ہفتے کی صبح تک کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف آصف آباد میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج سرپور ٹی میں سب سے زیادہ 11.3 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ عادل آباد، نرمل، جگتیال، کریم نگر، ملوگو، ورنگل، ہنمکنڈا اور کریم نگر اضلاع میں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ملک کے میڈیکل طلبہ اب بیرون ملک میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ نیشنل میڈیکل کونسل (NMC) کو ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن سے اگلے 10 سالوں کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سے ہندوستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں PG کورسز میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 2024 سے ہندوستانی میڈیکل طلبہ بیرون ملک میڈیکل کی تعلیم اور پریکٹس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ مرکز نے کہا کہ ملک میں موجودہ میڈیکل کالج اور اگلے 10 سالوں میں قائم ہونے والے میڈیکل کالجوں کو WFMSE کی مسلمہ حیثیت ملے گی۔ WFMSE مسلمہ حیثیت دینے کے لیے ہر میڈیکل کالج سے 50 لاکھ روپے کی فیس وصول کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے 706 میڈیکل کالج WFM کی اس مسلمہ حیثیت کے لیے تقریباً 351 کروڑ روپے خرچ کریں گے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ ریاست میں آزادانہ و آسان انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کے لیے تربیتی پروگرام اور EVM کے پہلے مرحلے کا معائنہ مکمل ہو چکا ہے۔ CEO نے آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے رائے دہندوں کی سہولت کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں اور درست فہرست رائے دہندگان تیار کرنے اور دستیاب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹر سہایا متر کے نام سے ایک چٹ ہاتھ قائم کیا ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے اردو میڈیم BEd اور D.Ed کے امیدواروں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عادل آباد سے ملاقات کرتے ہوئے اردو میڈیم اساتذہ کی جائیدادوں کو ڈی ریزرو کرنے کی درخواست کی۔ اس سلسلے میں DEO میڈیم کو ایک تحریری یادداشت پیش کی گئی۔ بارزاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRT امیدواروں نے کہا کہ عادل آباد ضلع میں اردو میڈیم اساتذہ کی 41 جائیدادوں کو تقررات کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لیکن ان میں صرف 3 جائیدادیں عام زمرے میں رکھی گئی ہیں۔ باقی جائیدادوں کو SC ST اور دیگر طبقات کے لیے ریزرو کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ BCE زمرے کو بھی شامل نہیں کیا گیا، جس سے ضلع کے امیدواروں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اردو میڈیم اساتذہ کے لیے مذکورہ طبقات کے لیے کوئی بھی امیدوار نہیں ہے۔ کانگریس کی 6 گارنٹیز پر عوام نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور یہ وعدے ساری ریاست میں موضوع بحث بن گئے ہیں۔ کانگریس قائدین گھر گھر پہنچ کر جہاں اس کی تشہیر کر رہے ہیں، وہیں میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا پر تیزی سے اسے وائرل کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے کانگریس کے وعدوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے ماہرین سماج کے مختلف طبقات کے دانشوروں آفیسرز سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور تازہ حالات پر سروے کرتے ہوئے حکومت کی اسکیمات پر عوام کے رجحان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے جو انمٹ حاصل ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر کانگریس سے بہتر فلاحی اسکیمات کا اعلان کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کام کی ذمہ داری BRS پارٹی کے چند قائدین کے علاوہ ماہرین کو سونپی گئی ہیں۔ قومی سیاست میں سرگرم رول ادا کرنے کے لیے علاقائی جماعت TRS کو BRS میں تبدیل کرنے والے چیف منسٹر KCR پہلے اپنے ہوم اسٹیٹ تلنگانہ میں اپنے قدم مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ تلنگانہ میں مسلسل تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تاکہ ملک کو یہ بتا سکے کہ وہ عوامی تائید رکھنے والے ملک کے مقبول ترین چیف منسٹر ہیں۔
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को खत देने नई दिल्ली में दूसरे दिन भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी सदनशीन रुकने पार्लियामेंट मुरलीधरन की सदारत में मुनक्किदा इजलास में तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, PCC सदर रेवंत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, तशरीरी कमेटी के सदनशीन मधुयाक्षी गौड़, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और स्क्रीनिंग कमेटी अरकान जिग्नेश मेवानी व बाबा सिद्दीकी ने शिरकत की। स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले इजलास में उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया था, ताहम आज तफसीली गौर का फैसला किया गया। कांग्रेस ने मुकाबले के ख्वाहिशमंद तमाम कायदीन को दरख्वास्तों का अदखाल लाजमी करार दिया था। नामपली क्रिमिनल कोर्ट की पोक्सो की खुसूसी अदालत ने दरिंदा सिफत बाप को अपनी बेटी की इस्मत रेजी के इल्जाम में कसूरवार पाए जाने पर 20 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई। 2008 में अब्दुल हफीज ने दरख्वास्त गुजार खातून से शादी की थी और उन्हें 6 बच्चे, 4 लड़के और 2 लड़कियां तवल्लुद हुए थे। अब्दुल हफीज की बीवी जो गदागर है, बच्चों को बाप के पास छोड़कर गदागरी के लिए जाया करती थी। 30 नवंबर 2021 को जब वो गदागरी के लिए अपने मकान से बाहर थी कि उसके शोहर अब्दुल हफीज ने उनकी बड़ी बेटी जो 10 साल की है से घिनौनी हरकत की, जिस पर लड़की मदद के लिए चीखो पुकार शुरू कर दी और इसके पड़ोसियों ने फौरी पुलिस को तलब कर लिया और हबीबनगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। दरिंदा सिफत बाप के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी और मुलजिम को कसूरवार पाए जाने पर नामपली मेट्रोपॉलिटन का क्रिमिनल कोर्ट के 12वीं एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज वो पोक्सो की फास्ट ट्रैक अदालत ने मुलजिम अब्दुल हफीज को 20 साल की कैद बामुशक्कत और 5,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। यूट्यूब के जरिए रहजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर रहजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशाबाद जोन मिस्टर नारायण रेड्डी ने बताया है कि रहजनी की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले अत्तापुर इलाके के साकिन वेंकट रामन्ना यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो यूट्यूब के जरिए रहजनी की वारदातों को अंजाम देने का हुनर हासिल कर रहा था। यूट्यूब पर मौजूद वारदातों की तफसीलात के जरिए वारदात को अंजाम देने का तरीका हासिल कर लिया करता था और फिर रहजनी की वारदातें अंजाम दिया करता था। डीसीपी ने बताया है कि यादव को मोकला, कस्तुआ, नंदी, गामा और नारसिंगी हुदूद में वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 तोले तलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल और 2 सेल फोन जब्त कर लिए, जिसकी मालियत 7,20,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने वेंकट रमना यादव को अदालती तहवील में दे दिया। शहर महबूबनगर को चारों तरफ तरक्की दी जा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। खूबसूरत महबूबनगर मेरा निशाना है। इन अज़ाइम का इजहार रियासती वज़ीर आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने किया। उन्होंने मुस्तक़िल महबूबनगर के कई एक जंक्शन पर 3 करोड़ के सरफेस से सजावट का काम शुरू किया। जदीद कलेक्टरेट के रूबरू भूतपूर रोड पर पालकुंडा बाईपास के शुरू में पिस्ता हाउस के करीब अपनापल्ली में उन्होंने मुख्तलिफ फाउंड्स का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि ये सब महबूबनगर के अवाम को दिलकश, खूबसूरत व दीदा जेब मनाजिर के मुशाहिदे के लिए किया जा रहा है। तरक्याती कामों का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की वसी सड़कें, खूबसूरत डिवाइडर्स, सेंट्रल मेडिसिन, सरसब्ज व शादाब सड़कों के अतराफ दरख्त, खूबसूरत जंक्शन यकीनन आवाम के लिए राहत का सबब है। शहर के 18 जंक्शनों को 3 करोड़ के सरफे से सजाया गया है। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन नरसिम्लू मोड्डा, चेयरमैन वेंकना, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు.
ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।